A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 23 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 27 de noviembre de 1972 en Hyderabad, India. Nainam dahati pamaka, na chainam klelayanti tapa, na susayati marut. So, definition by negation. Esta es una definición mediante la negación. Directly we cannot appreciate what is that spiritual fragment, particle, which is within this body. Directamente no podemos apreciar qué es ese fragmento, esa partícula espiritual que está dentro del cuerpo. Because the length and breadth of that spirit soul is impossible to be measured by our material instruments. Porque nuestros instrumentos materiales no pueden medir el largo y el ancho de ese alma. Although the scientists say that we can measure it. Aunque los científicos dicen que podemos medirla. Anyway, even it is possible, first of all, you have to see where the soul is situated. Bien, sea como sea, incluso si es posible, en primer lugar tienes que ver dónde está situada el alma. Then you can attempt to measure it. Y después puedes tratar de medirla. First of all, you cannot see. Lo primero es que ni siquiera puedes verla. Because it is very, very small, 1/10,000th part of the tip of the hair. Porque es muy, muy pequeña, es la 10,000ª parte de la punta de un cabello. Now, because we cannot see, by our experimental knowledge, we cannot appreciate. Therefore, Krishna is describing the existence of the soul in a negative way. Y debido a que no podemos verla mediante nuestro conocimiento espiritual, mediante nuestro conocimiento experimental, no podemos percibirla, Krishna hace una descripción del alma de forma negativa. It is not this. Esto no es. Sometimes when we cannot understand, the explanation is given, it is not this. A veces, cuando no podemos entender algo, se nos explica diciéndonos que no es esto. If I cannot express what it is, then we can express in a negative way that it is not this. Si yo no puedo expresar qué es, entonces podemos expresarlo en una forma negativa. Esto no es. So what is that not this? ¿Y de qué se trata ese no es? The not this is that it is not material. Ese no es que no es material. The spirit soul is not material. El alma espiritual no es material. But we have got experience of material things. Pero lo que sí tenemos es experiencia de cosas materiales. Then how to understand that it is negative? ¿Cómo entender entonces lo que es negativo? That is explained in the next verse. Esto se explica en el siguiente verso. That nainam chindanti shastrani. Nainam chindanti shastrani. You cannot cut the spirit soul by any weapon, knife, sword, or pistol. No puedes cortar el alma espiritual con ningún arma, con un cuchillo, espada o pistola.
It is not possible. No es posible. Nainam chindanti shastrani. Nainam chindanti shastrani. The Mayavad philosophy says that I am Brahma due to my illusion. I feel I am separated, otherwise I am one. La filosofía mayavada dice, yo soy Brahman. Debido a mi ilusión siento que soy algo separado, pero yo soy uno. But Krishna says that mamai vamsa jivavu. Krishna, sin embargo, dice, mamai vamso jivabhuta. So, does it mean that from the whole spirit, this fragment has been separated by cutting into pieces? No. ¿Significa eso que del espíritu total se ha separado un fragmento cortándolo en un pedazo? No. Nainam chindanti shastrani. Nainam chindanti shastrani. It cannot be cut into pieces. No puede cortarse en pedazos. Then the answer is that the spirit soul fragment is eternal. La respuesta es que el alma espiritual fragmentaria es eterna. Not that by Maya it has become separated. No es que se ha separado debido a la acción de Maya. How it can be? ¿Cómo va a ser eso? Because it cannot be cut into pieces. Porque no se la puede cortar. If I say, just like they put the arguments, gatakas, patakas. Es como, si yo digo, es como ellos dan el argumento, gatakas, patakas. That the sky within the pot and the sky outside the pot. El espacio, el cielo dentro de la vasija y el cielo fuera de la vasija. On account of the wall of the pot, the sky within the pot is separate. Lo único que separa al cielo que está dentro de la vasija es la pared de la vasija. But how it can be separated? Pero ¿cómo se va a separar? It cannot be cut into pieces. No se puede cortar en pedazos. For argument's sake. Por argumentar. Actually, we are very, very small particle, molecular parts of the spirit. En realidad somos partículas muy pequeñas, partes moleculares del espíritu. So, and they are eternally part. Y son partes eternamente. Not that circumstantially it has become part and again it can join. No es que ahora es una parte debido a las circunstancias, pero que de nuevo se unirá. It can join, but not that in a homogeneous way, mixed up way, no. Puede unirse, pero no de esa forma homogénea, no esa mezcla, no. Even it is joined, incluso si se une, the soul keeps his separate existence. El alma mantiene su existencia separada. Just like a green bird, when he enters into the tree, it appears that the bird is now merged into the tree. Es como un pájaro verde, cuando entra en un árbol, parece que el pájaro se hubiese fundido con el árbol. But it is not that. Pero no es así. The bird keeps its identity within the tree. El pájaro conserva su identidad dentro del árbol. That is the conclusion. Esa es la conclusión. Although both the tree and the bird being green, it appears that the bird is now merged into the tree. This merging does not mean. Aunque tanto el árbol como el pájaro son verdes, parece que el pájaro que ahora se ha fundido en el árbol, pero eso no significa that the bird and the tree has become one.
que el árbol y el pájaro se han vuelto uno. No, it appears like it. No, da esa impresión, Because both of them are the same color. It appears that there is no more existence of the bird. debido a que los dos son del mismo color. Parece que el pájaro ha dejado de existir, But that is not the fact. pero no es así. But similarly, we are individual spirit soul. El pájaro está, del mismo modo, nosotros somos almas individuales, espirituales. The quality being one, say greenness. When one merges into the Brahma effulgence, the living entity does not lose his identity. Aunque son uno en calidad, digamos en el color verde, cuando el alma se funde en la refulgencia del Brahman, la entidad viviente no pierde su identidad. And because he does not lose their identity, Y debido a que no pierde la identidad, and because the living entity by nature is joyful, y debido a que la entidad viviente es dichosa por naturaleza, he cannot stay in the impersonal Brahma effulgence for many days. la entidad viviente no puede permanecer en la refulgencia impersonal del Brahman por muchos días, Because he has to seek out joyfulness. porque tiene que buscar la dicha, la alegría. The joyfulness means variety. Y esa dicha, esa alegría significa diversidad. So, in the Brahma effulgence, it is simply being chinmatra, simply spirit. Y la refulgencia del Brahman es simplemente ser chingmatra, simplemente espíritu. There is no variety of spirit. No hay diversidades del espíritu, It is simply spirit. simplemente espíritu. Just like the sky. Es como el cielo. The sky is also matter. El cielo también es materia, But in the sky there is no variety. pero en el cielo no hay diversidad. If you want variety, even in this material world, then you have to take shelter of a planet. Si tú quieres diversidades, incluso en el mundo material, tienes que refugiarte en un planeta. Either you come to the earthly planet or go to the moon planet or sun planet. Tanto si vas al planeta Tierra como al planeta lunar o al planeta solar. Similarly, the Brahma effulgence is the glowing rays from the body of Krishna. Del mismo modo, la refulgencia del Brahman son los refulgentes rayos del cuerpo de Krishna. Jasya prabha prabhavato jagadanda koti. Yasya prabha prabhavato jagatanda koti. Just like the sunshine is glowing effulgence from the sun globe. Tal y como la luz del sol es la refulgencia deslumbrante del globo solar, And within the sun globe there is the sun god. y tal como dentro del globo solar está el dios del sol, Similarly, there is, in the spiritual world, there is Brahma effulgence, impersonal. del mismo modo, en el mundo espiritual existe la refulgencia del Brahman, es impersonal. And within the Brahma effulgence, there are spiritual planets. Y dentro de la refulgencia del Brahman hay planetas espirituales. They are called Vaikuntha Lokas. Se llaman Vaikuntha Lokas. And the topmost of the Vaikuntha Loka is Krishna Loka. Y el más elevado de los Vaikuntha Lokas es Krishna Loka. So, from Krishna's body, the Brahma effulgence is coming out. Y del cuerpo de Krishna emana la refulgencia del Brahman. Jasya prabha prabhavato jagadanda koti. Yasya prabha prabhavato yagatanda koti. Everything is existing in that Brahma effulgence. Todo existe en esa refulgencia del Brahman. Sarvam khalidam Brahma. Sarvam khalu idam Brahma. In the Bhagavad Gita it is said, Matthani sarva bhutani nahang tesu avasthita
También la Bhagavad Gita dice, Matstani Sarvabhutani Naham Teshu Avastita. Everything existing on its effulgence, Brahma effulgence. Todo existe en su refulgencia, la refulgencia del Brahman. Just like the whole material world, innumerable planets, they are existing on the sunshine. Es como todo el mundo material, son infinidad de planetas, existen en la luz del sol. The sunshine is impersonal, effulgence of the sun globe. La luz del sol es la refulgencia impersonal del globo solar, And there are millions of planets resting on the sunshine. y en la luz del sol hay millones de planetas. Everything is happening on account of the sunshine. Todo ocurre debido a la luz del sol. Similarly, the Brahma effulgence coming out, the rays coming out from the body of Krishna, and everything is resting on that Brahma effulgence. Del mismo modo, la refulgencia del Brahman sale, los rayos salen del cuerpo de Krishna y todo reposa en esa refulgencia del Brahman. Actually, different types of energies, En realidad hay distintos tipos de energías. just like from the sunshine, there are different types of colors, energies. Del mismo modo que con la luz del sol hay distintos tipos de colores, de energías. That is creating this material world. Y eso es lo que crea el mundo material. Just like we can experience practically. Es como lo podemos experimentar en la práctica. When there is no sunshine in Western countries, when there is snow, all the leaves of the tree immediately falls down. En los países occidentales, cuando no brilla la luz del sol, cuando hay nieve, todas las hojas de los árboles inmediatamente caen. Called fall. Es lo que se llama el otoño, Season. la estación. It remains only wood, piece of wood only. Lo único que queda es la madera, un tronco de madera solamente. Again, when there is spring season, the sunshine is available, all at a time they become green. Y de nuevo, cuando vuelve la primavera, cuando hay luz del sol, inmediatamente todas a la vez se ponen verdes. So as the sunshine is working in this material world, similarly the ultimate bodily rays of the Supreme Personality of Godhead is the origin of all creation. Y del mismo modo que la luz del sol funciona en el mundo material, del mismo modo los rayos del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios son el origen de toda creación. Jasya prabha prabhavato jagadanna koti. Yasya prabha prabhavato jagatanda koti. On account of the Brahma effulgence, millions and millions of Brahmandas or universes are coming out. Debido a la refulgencia del Brahman, surgen millones de Brahmandas, de universos. Jasyaika nishasita kalamathavalamba jivanti loma vilaja jagadanna natha Vishnur mahanasa yajasya kalavisesho govindamadi purisam tamang majan. So, here, this beginning of spiritual understanding. Tenemos entonces aquí este comienzo de la comprensión espiritual. That spirit, the Supreme Spirit, cannot be cut into pieces. Que el Espíritu Supremo, no puede ser cortado en pedazos. Nainam chindanti sastrani, nainam dahati pavaka. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavaka. Now try to understand. Tratad de entender. We are thinking, the modern scientists, they are thinking that there cannot be any life in the sun globe. Los científicos modernos, nosotros, estamos pensando que en el globo solar no puede haber vida alguna. No, there is life. Pero no, hay vida. We get information from Vedic literature
that there is life. Las escrituras védicas nos informan de que sí hay vida. There are also human beings like us, También allí hay seres humanos como nosotros, but they are made of fire. pero están hechos de fuego, That's all. nada más. Because we have got teeny experience that how in the fire a living entity can live. Porque nuestra pequeña experiencia es que cómo va a vivir una entidad viviente en el fuego. To answer this problem, Krishna says that naina dahati pavaka. Para dar una respuesta a ese problema, Krishna dice, Nainam dahati pavaka. Why you are sitting there? You come there. ¿Por qué te sientas ahí? Ven aquí. Naina dahati pavaka. Nainam dahati pavaka. The spirit soul cannot be burnt. El alma espiritual no se puede quemar. If it would have been burned, then according to our Hindu system, we burn the body, then the soul is burnt. Si se quemase, entonces, según el sistema hindú, cuando quemamos el cuerpo, quemaríamos el alma. Actually, the atheists think like that when the body is burned, everything is finished. Y en realidad, así piensan los ateos. Cuando se quema el cuerpo, todo se termina. Big professors, they think like that. Profesores muy grandes y eminentes y importantes piensan así. But here Krishna says, nainam dahati pavaka. Pero en este verso, Krishna dice, Nainam dahati pavaka. It is not burned. No se quema. Otherwise, how it exists? De no ser así, ¿cómo existe? Na hannate hannamane sarire. Na hanyate hanyamane shaire. Everything is very clearly stated. Todo se explica con mucha claridad. The soul does not burn. El alma no arde, Neither it can be cut into pieces. ni se puede cortar en pedazos. Then nachainam kledanti apo. Después, Nachainam kledayanti apo, Neither it is moistened. tampoco se moja. It cannot be wet in touch with water. En contacto con el agua no se moja. Now in the material world, we find that anything, however hard it is, En el mundo material vemos que todo, por duro, todas las cosas, por duras que sean, just like stone or iron, it can be cut into pieces. como la piedra o el hierro, se pueden cortar en pedazos. There is separate machine or instrument. Hay máquinas o instrumentos para hacerlo. It can be cut. Anything Se pueden cortar. can be cut into pieces. Todo se puede cortar en trozos. And anything can be melted also. Y todo puede fundirse también. It requires a different type of temperature only, but everything can be burnt and melted. Se necesita solamente otra temperatura, pero todo se puede quemar y fundir. And then anything can be moistened, can be wet. Además, todo se puede mojar, todo se puede humedecer. But here it is said, na chainam kledanti tapo, na sosayati maruta. Pero este verso dice, Na chainam kledayanti apo, na sosayati maruta. Neither it can be evaporated. Ni tampoco se evapora. That is eternity. Eso es eternidad. That means any material condition cannot affect the soul. Eso significa que al alma no puede afectarla ninguna circunstancia material. Jasangayam purusha. Asango vam purusha. In the Vedas it is said, this living entity is always without any touch with this material world. Los Vedas dicen que la entidad viviente está siempre libre de contacto con el mundo material. It is simply covered. Es simplemente una cubierta. It is not in touch. No está en contacto. Just like my body, the present, this body, although it is covered by the fat and the coal, it is not attached. Es como mi cuerpo. Este cuerpo que ahora tengo, aunque está cubierto por la chaqueta y la camisa, no está pegado. It is not mixed up.
no está mezclado. The body keeps always separate. El cuerpo siempre está aparte, separado. Similarly, the soul always keeps separate from this material cover. De forma similar, el alma siempre se mantiene aparte de la cubierta material. It is simply on account of various plans and desires that he is making for lording over this material nature. Todo se debe simplemente a los planes y deseos que hace para enseñorearse de la naturaleza material. Everyone can see. Todos podemos verlo. Every living being is trying to lord it over the material nature. Toda entidad viviente trata de enseñorearse de la naturaleza material. That is his disease. Esa es su enfermedad. He wants to lord it. He is Quiere ser el Señor. servant, but artificially he wants to become Lord. Es un sirviente, pero de forma artificial quiere ser el Señor. That is the disease. Esa es la enfermedad. Everyone. Todo el mundo. Ultimately, when he fails to lord it over the material world, he says, oh, this material world is false. Now I shall become one with the Supreme. Y finalmente, cuando fracasa, cuando no consigue enseñorearse del mundo material, dice, oh, el mundo material es falso, yo ahora voy a ser uno con el Supremo. Brahma Sattva Jagan Mithya. Brahma Satya Jagan Mithya. But because the spirit soul is part and parcel of Krishna, so by nature he is joyful. Pero el alma espiritual es parte integral de Krishna y por eso es dichosa por naturaleza. He is seeking after joy. Siempre busca alegría. Every one of us, we are working so hard to find out some pleasure of life. Todos trabajamos tanto para encontrar algún placer en la vida. So that pleasure of life cannot be had in a spiritual effulgence. Y ese placer de la vida no se puede tener en la refulgencia espiritual. Therefore, in the Srimad Bhagavatam, we get this information. Por eso el Srimad Bhagavatam nos da esta información. The Arujya Krichena Parang Padam. Arujya Krichrena Param Padam. Krichena, after undergoing severe austerity and penance, one may merge into the Brahma effulgence. Krichrena, después de someterse a rigurosas austeridades y penitencias, la persona puede llegar a fundirse en la refulgencia del Brahman. Ajujya Mukti. Sayujya Mukti. Ajujya Mukti. Eso se llama Sayujya Mukti. Sajujya, to merge. Sayujya, fundirse. The Arujya Krichena Parang Padam. Arujya Krichrena Param Padam. Even one goes up to that point, to merge into the Brahma existence, after severe austerity and penances, still they fall down. Pero incluso si se elevan hasta ese punto, hasta fundirse en la existencia del Brahman, después de rigurosas austeridades y penitencias, todavía así vuelven a caer. Patanti adha. Patanti adha. Adha means again comes into this material world. Adha significa que vuelven de nuevo al mundo material. Arujya Krichena Parang Padang Tata Patanti adha. Arujya Krichrena Param Param Tata Patanti adha. Why they fall down? ¿Y por qué caen? Anadita Jismadanghaya. Anadrita Yusmatangraya. They will never agree God is person. Nunca aceptarán que Dios es una persona. They will never agree. Nunca lo aceptarán. Their teeny brain cannot accommodate that God, the Supreme, can be a person. Su diminuto cerebro no puede hacerse a la idea de que Dios, el Supremo, pueda ser una persona. Because he has experience of the person of himself or others. Porque la experiencia que tiene de las personas es la suya o de otros. If God is a person like me,
and you, then how he can create innumerable universes? Y si Dios es una persona como tú y como yo, ¿cómo va Él a crear el universo? ¿Cómo va a crear infinidad de universos? Therefore, to understand the Supreme Personality of Godhead, it requires enough pious activity. Por eso, entender a la Suprema Personalidad de Dios supone gran abundancia de actividades piadosas. The Bhagavad Gita says, Bahunam Janmanam Ante. La Bhagavad Gita dice, Bahunam Janmanam Ante. After speculating in the impersonal philosophical way, tras especular en la vía filosófica impersonal, when one is mature, Bahunam Janmanam Ante, cuando la persona ha alcanzado la madurez, Bahunam Janmanam Ante. Jnanavan, when is actually wise, Jnanavan, cuando es realmente sabio. so long he cannot understand that the Supreme Absolute Truth is person, Sachidananda Vigraha. Mientras no puedan entender que la suprema verdad absoluta es una persona, Satchidananda Vigraha, Brahmeti Paramatmeti Bhagavaniti Sabdat. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan iti Shabdyate. Bhagavan. Bhagavan. Vadanti tat tattavidas tattam jad jnanam advayam. Vadanti tat tattvavidas tattvadyat jnanam advayam. This is a statement in the Srimad Bhagavatam. Esa es la afirmación del Srimad Bhagavatam. Those who know the absolute truth, they know that Brahma, Paramatma and Bhagavan, they are one. Quienes conocen la verdad absoluta saben que Brahman, Paramatma y Bhagavan son uno. It is different phases of understanding only. Se trata simplemente de diversas fases de la comprensión. Just like if you see one hill from a distant place, you will find impersonal. Es como si ves una montaña de un lugar lejano, te parecerá algo impersonal, Hazy something, cloudy. algo nebuloso, algo informe. If you go still forward, then you can see it is something greenish. Pero si te acercas un poco más, verás que es algo verduzco. And if you go actually within the hill, you will see there are so many animals, trees, men. Y si entras realmente en la montaña, verás que hay tantos animales, árboles y hombres. Similarly, those who are trying to understand the Absolute from distant place or far away, Del mismo modo, quienes tratan de entender el absoluto desde un lugar distante, desde muy lejos, they are realizing by speculation impersonal Brahma. están entendiendo mediante la especulación el Brahman impersonal. Those are still forward, yogis, they can see localized aspects. Los que están más adelantados, los yogis, pueden ver el aspecto localizado. Dhyanavastita tadgatena manasa pasyanti yam yogina. Dhyanavastita tadgatena manasa pasyanti yam yoginaha. They can see Dhyanavastita localized within himself. Ellos pueden ver Dhyanavastita localizado dentro de sí mismos. This is Paramatma feet. Ese es el aspecto Paramatma. And those who are devotees, they see Krishna, the Supreme Personality of God, eye to eye, one person to another. Y los que son devotos ven a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, con sus propios ojos, de persona a persona. Nitya nityanam, chetanas chetananam. Nityo nityanam, chetanas chetananam. So, actually the ultimate, the last word of the Absolute Truth is person. De modo que en realidad la última palabra, lo definitivo en cuestión de verdad absoluta, es el aspecto personal. But
But unfortunately, those who are muras are less intelligent. Pero, por desgracia, los que son mudas, los menos inteligentes, Avajananti manga mura manusim tanuvat. avajananti mam muda manushim tanum ashritam. Krishna, he may be God, but he has become a person taking the help of Maya. Krishna puede que sea Dios, pero ahora se ha vuelto una persona con la ayuda de Maya. This is Mayavad philosophy. Esa es la filosofía Mayavada. They are studying Maya, Ellos estudian a Maya they put God also within Maya. e incluyen a Dios también en Maya. This is Mayavad philosophy. Esa es la filosofía Mayavada. But God is not Maya. Pero Dios no es Maya. God is never covered by Maya. Dios nunca se ve cubierto por Maya. Krishna says that Mame vada prapaddante mayame tang tarantite. Krishna dice, Mame vaye prapadyante mayametam tarantite. Anyone who surrenders unto me, he becomes free from the clutches of Maya. Todo el que se entregue a mí queda libre de las garras de Maya. How Krishna can be within Maya? ¿Cómo puede estar Krishna dentro de Maya? That is not very good philosophy. Esa no es buena filosofía. Simply by surrendering unto Krishna, you become free from Maya. Por el simple hecho de someterte a Krishna, quedas libre de Maya. How the person, the Supreme Person, Krishna, can be within Maya? ¿Cómo entonces la persona suprema, Krishna, puede estar dentro de Maya? Therefore Krishna says, Por eso Krishna dice, Ya avajananti manga murha manusim tanumat param bhava avajanan. Avajananti mamuda manushim tanum ashrita param bhavam ajananta. They do not know how much potential the Lord is, how much powerful He is. Ellos no saben hasta qué punto es grande el Señor, hasta qué punto es poderoso. They are comparing the power of the Supreme Lord with His own power. Comparan el poder del Señor Supremo con su propio poder. The frog philosophy, La filosofía de la rana. the doctor frog. El doctor Rana. Frog is considering Atlantic Ocean maybe a little bigger than the well. Para la rana, el océano Atlántico, en su comprensión, tal vez sea un poco mayor que su charco, Because he is living always. porque él vive siempre allí. Kupamandukanai. Kupa Manduka Nyaya. In Sanskrit it is called Kupamandukanai. En sánscrito eso se llama Kupa Manduka Nyaya. Kupa means well, and Manduka means the frog. Kupa significa pozo y Manduka significa rana. The frog is perpetually within the well. And if somebody informs him that there is another big span of water, Atlantic Ocean, he simply calculates that it may be little more than this well, little more than this well. La rana vive siempre dentro de su pozo, dentro de su charco. Y si alguien le informa, le dice que hay una extensión de agua mucho más grande, el océano Atlántico, simplemente calcula, puede ser un poco más grande que este charco, tal vez un poco más grande. But he cannot understand how great he is. Pero lo grande que es, eso no lo puede saber. So God is great. Así de grande es Dios. We cannot understand how great he is. Nosotros no podemos entender hasta qué punto es grande. That is our folly. Esa es nuestra tontería. We are simply calculating he may be 1 inch greater than me. Simplemente calculamos, tal vez sea 1 centímetro más grande que yo, Or 1 foot greater than me. o tal vez 1 metro. That is mental speculation. Eso es especulación mental. Therefore Krishna says, Por eso Krishna dice, Manusanam sahasreshu kaschid jatati siddhai. Manushyanam sahasreshukas chatati siddhaye. Out of many millions of men, one may try to make his life successful, understanding the absolute truth.
De entre muchos millones de hombres, tal vez uno trate de alcanzar el éxito en la vida entendiendo la verdad absoluta. And jatatamapi siddhyanam kaschit me vetti tata. Y yatatang api siddhanam kaschit me veti tatvata. So we cannot understand God by our mental speculation. No podemos entender a Dios mediante nuestra especulación mental. Neither we can understand what is the measurement of the soul. Tampoco podemos entender la medida del alma. That is not possible. Eso no es posible. Therefore, we have to take information from the highest authority, Krishna. What is the nature of God? What is the nature of absolute truth? What is the nature of the soul? Por eso tenemos que recibir información de la autoridad suprema de Krishna acerca de cuál es la naturaleza de Dios y cuál la naturaleza de la verdad absoluta, cuál es la naturaleza del alma. We have to hear. Tenemos que escuchar. We have to hear. Tenemos que escuchar. Therefore, the Vedic literature is called Shruti. Por eso las escrituras védicas se llaman Shruti. You cannot make experiments. No puedes hacer experimentos. That is not possible. Eso no es posible. But, unfortunately, there is a section of people who think that they can make experiments, they can know the absolute by mental speculation. Por desgracia, hay un tipo de personas, un sector, que piensan que pueden hacer ese experimento, que pueden conocer al absoluto mediante la especulación mental. The Brahma Samhita says, La Brahma Samhita dice, Panthastu koti satavassa sampragamya vayurathapi manasu munipungavana sappastija pravadasimna vichintatate govindamadi purisam tamaham bhajami. Panthastu koti vatsara sampragamya. Pantastu koti vatsara sampragamya. For many millions of years, por muchos millones de años, if you make your progress in the sky to find out God, where is God? Si tú progresas por el cielo, avanzas por el cielo para buscar a Dios, ¿dónde está Dios? Pantastu koti satavassa sampragam vayoratapi. Pantastu koti satavatsara sampragamyo vayoratapi. Not this ordinary plane, but on the plane of air, the velocity of air. No en un avión normal, común y corriente, sino en el avión del aire, a la velocidad del aire. Or mind. O de la mente. The velocity of mind is very quick. La velocidad de la mente es enorme, muy rápida. Immediately you are sitting here, your mind can go many millions of miles away if you have got idea. Tú puedes estar aquí sentado, pero en un instante, enseguida, tu mente puede alejarse millones de kilómetros si se te ocurre una idea. So, either on the plane of mind or by the plane of air, and traveling for many millions of years, you cannot find out. Bien sea en el avión de la mente o en el avión del aire, viajando por muchos millones de años, no podrás encontrarlo. Panthastu koti satavassa sampragamya vayurathapi manasu munipungavana. Munipungavanam. Not only ordinary persons, but great saintly persons, sages, they also cannot. Y no solo las personas corrientes, sino las grandes personas santas, los sabios. Tampoco ellos pueden. So, another place, it is said in the Brahma Samhita. Otro pasaje de la Brahma Samhita dice, Vedesu durlava, adurlava atmavakto. Vedeshu durlavan, adurlavan atmavakto. Vedesu. Vedeshu. If you simply study Vedas, although the ultimate goal of studying Vedas is to know Krishna, but if you want to study Vedas, Si te limitas a estudiar los Vedas, aunque el objetivo supremo del estudio de los Vedas es conocer a Krishna, pero si tú quieres estudiar los Vedas by your own speculative process, then he will always remain there. mediante tu propio proceso especulativo, entonces él siempre permanecerá lejano. Vedesu durlava.
adurlabha atmavakto. Vedeshu durlavan, adurlavan atmavakto. But if you approach a devotee of the Lord, he can deliver. Pero si acudes y vas a ver a un devoto del Señor, Él puede dártelo. He can deliver. Él puede dártelo. Mahiyasang padu rajobhisekam niskincananang navineta java naishang vatistava dudukramang. Prahlad Maharaj said Prahlad Maharaj dice este verso, that you cannot have Krishna consciousness. no puedes tener conciencia de Krishna. Naishang vatistava dudukramang. Naishang matistava durukramangrim. The consciousness is not so easy. La conciencia de Krishna no es tan fácil. You cannot have it unless you surrender yourself. No puedes tenerla a no ser que te sometas. Niskincanana. Mahiyasang padu rajobhisekam niskincananang navinitaja. Niskinchananam mahiya sampada rajobhishekam niskinchananam navrinita javad. So long you do not take the dust of the lotus feet of a devotee, niskincanana. Mientras no aceptes el polvo de los pies de loto de un devoto, niskinchananam, Who has nothing to do with this material world. que no tenga nada que ver con el mundo material, He is simply concerned with the service of the Lord. que esté simplemente preocupado por el servicio del Señor, Unless you are in touch with such a person, it is not possible to attain Krishna consciousness. a no ser que estés en contacto con esa persona, no te será posible alcanzar el estado de conciencia de Krishna. These are the statements of the Shastra. Así lo afirma el Shastra. So, Krishna is the supreme absolute truth, Krishna es la verdad absoluta suprema and he is person. y es una persona. But we cannot understand him unless we go through a Krishna Bhakta. Pero no podremos entenderle a no ser que nos acerquemos a él a través de un Krishna Bhakta. Therefore, to understand Krishna, Krishna has come down as a Bhakta, Lord Chaitanya Mahaprabhu. Y por eso, para que entendamos a Krishna, Krishna ha descendido como Bhakta, el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavi. So we have to understand Krishna through Lord Chaitanya. Tenemos que entender a Krishna a través del Señor Chaitanya, Because Krishna himself has come. Krishnaya Krishna Chaitanya Namini. porque Krishna mismo ha venido, Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. Rupa Goswami, when he met first Chaitanya Mahaprabhu, not La primera vez que Rupa Goswami estuvo con Chaitanya Mahaprabhu, first, for the second time. no fue la primera, fue la segunda vez. First time he met while he was minister in the government of Nawab Hussain Shah. La primera vez, el primer encuentro fue cuando él era ministro en el gobierno del Nawab Hussain Shah. And then, after meeting, Chaitanya Mahaprabhu wanted them to fulfill his mission. Y después, tras aquel encuentro, Chaitanya Mahaprabhu quiso que le ayudase a cumplir su misión. So they decided to resign from the government service and join Chaitanya Mahaprabhu to spread this Krishna consciousness movement. Entonces decidieron dimitir de su cargo al servicio del gobierno y unirse a Chaitanya Mahaprabhu para propagar el movimiento para la conciencia de Krishna. Therefore, when Rupa Goswami met Chaitanya Mahaprabhu at Allahabad, Prayag, Por eso, cuando Rupa Goswami encontró a Chaitanya Mahaprabhu en Allahabad, Prayag, the first verse he composed in this connection, he said, el primer verso que compuso en relación con esto fue Mahavadannaya Krishna Prema Pradaya. Namo Mahavadandaya Krishna Prema Pradayate. My Lord, you are the most munificent incarnation. Mi Señor, tú eres la encarnación más magnánima. Why? Because you are distributing Krishna Prema.
¿Por qué? Porque tú distribuyes Krishna Prema. People cannot understand what is Krishna and what to speak of Krishna Prema. La gente no puede entender quién es Krishna, qué decir entonces de Krishna Prema. But that Krishna Prema you are distributing like anything. Pero ese Krishna Prema tú los distribuyes con toda generosidad. Namo Mahavada. Therefore you are the most magnificent, charitable person. Namo Mahavadandaya. Por eso tú eres la personalidad más magnánima, más caritativa. Namo Mahavadannaya. Namo Mahavadandaya. Vadana means one who is very charitable, gives in charity as much as you like. Vadanya significa la persona muy caritativa, la persona que da caridad, te da todo lo que quieras. So, Chaitanya Mahaprabhu, because people misunderstood Krishna, Y Chaitanya Mahaprabhu, debido a que la gente no supo entender correctamente a Krishna, Krishna asked in the Bhagavad Gita en la Bhagavad Gita Krishna pide, that you surrender unto him. tú sométete a mí. What can he do? He is God, he is Krishna. Then he asks you, orders you. ¿Qué puede él hacer? Él es Dios, él es Krishna, y él te pide, te ordena, You surrender. I take charge of you. sométete, yo te cuido. But still people misunderstand. Aham tuam sarvapape. Pero aún así la gente no lo supo entender. Why shall I surrender to Krishna? Oh, pero ¿por qué me voy a entregar yo a Krishna? He is also a man like me, Él es otro hombre como yo, maybe a little important, tal vez un poco más importante, but why shall I surrender to him? Because pero ¿por qué me voy a someter a él? here the material disease is not to surrender. Porque en este mundo la enfermedad material consiste en no someterse. Everyone is puffed up. Todo el mundo está envanecido, engreído. I am something. Yo soy algo. This is material disease. Esa es la enfermedad material. Therefore, to become cured from this material disease, you have to surrender. Por eso, para curarte de la enfermedad material, tienes que someterte, entregarte. Tadvidhi panipatena pariprasnena sivaya upadekshanti tad jnanam jnanina tattvadarshi. So, unless you are prepared to surrender, Y a no ser que estés dispuesto a entregarte, that is a great difficult job for the materialistic person. y esto es una cosa muy difícil para la persona materialista. Nobody wants to surrender. Nadie quiere entregarse, someterse. He wants to compete. Quieren competir. Individually, person to person, family to family, nation to nation. Everyone is trying to become the master. A nivel individual, de persona a persona, de familia a familia, de nación a nación, todos tratan de ser el amo. Where is the question of surrendering? ¿Quién habla de entregarse, de someterse? There is no question of surrender. Nadie se somete. So, this is the disease. Esa es la enfermedad. Therefore, Krishna demands that to cure this rascaldom or must chronic disease, you surrender. Por eso Krishna nos exige que para curarnos de esa desvergüenza de nuestra enfermedad crónica, peor, nos sometamos. Sarvadharman parityajya mamekam saranam bhaja. Sarva dharman parityaya mamekam sharanam braja. If I surrender, then the whole thing will be failure. My business, my plans, my so many things. Y entonces, y si me someto, si me entrego, entonces todo va a fracasar, mis negocios, mis actividades, mis planes, mis tantas cosas mías. No, No, I take charge. yo me encargo de ti. I take charge of you. Yo me encargo de ti. Aham tva sarva pape bhama krishna. Masus. They don't Aham tuam sarva papevyo mokshayishami masuchaha. be worried. No te preocupes. So much assurance is Él nos da tantas garantías. there. Still you are not prepared to surrender. Y aún así no estamos dispuestos a entregarnos. This is our material disease.
Esa es nuestra enfermedad material. Therefore Krishna came again as a devotee, Por eso Krishna vino de nuevo como devoto, just to show how to surrender to Krishna. simplemente para mostrarnos cómo entregarnos a Krishna. Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Kisa Krishnam Sangapanga Supat. Krishna Varnam Tuisha Krishnam Sangopangastra Parshadam. So, this Krishna consciousness movement is very scientific and authorized. El movimiento para la conciencia de Krishna es un movimiento muy científico y autorizado. It is not a bogus thing, No es una superchería, something manufactured by concoction of the mind. un invento, una invención hecha con las invenciones de la mente. It is authorized. Based on the Vedic instruction, as Krishna says, Es un movimiento autorizado basado en las enseñanzas védicas, como Krishna dice, Sarvadharman parityajya mamekam saranam braja. Sarvadharman parityaja mamekam sharanam braja. So we teach only this philosophy. Y nosotros enseñamos solamente esta filosofía. That is, Krishna, here is Krishna, the Supreme Personality of God. Que vosotros, Krishna, aquí está Krishna, la suprema personalidad de Dios. You are searching after God. Vosotros estáis buscando a Dios You cannot understand what is God. y no lográis entender quién es Dios. Here is God, Krishna. Y aquí está Dios, Krishna. His name, his activities, everything is there in the Bhagavad Gita. Su nombre, sus actividades, en la Bhagavad Gita está todo. You accept and surrender unto Him. Aceptadlo y entregaos a Él. And as Krishna says, Manvana bhavamad bhakta madhyari namaskuru. Y tal como dice Krishna, Mammana Bhavamad Bhakto Madhyaji Mam Namaskuru. So we are speaking the same thing Nosotros estamos diciendo lo mismo, as it is stated in the Bhagavad Gita. como se afirma en la Bhagavad Gita. We don't misinterpret. Nosotros no interpretamos erróneamente. We don't spoil the whole Bhagavad Gita. No echamos a perder la Bhagavad Gita en su totalidad. We don't do this mischief. No hacemos esa barbaridad. Sometimes people, they say, Swamiji, you have done wonderful. A veces la gente nos dice, Swamiji, ha usted tenido un éxito maravilloso. What wonderful? I am not a magician. Pero ¿qué hay de maravilloso? Yo no soy un mago. My only credit is I have not spoiled the Bhagavad Gita. Mi único mérito es que no he arruinado, no he echado a perder la Bhagavad I Gita. have presented as it is. La he presentado tal como es. Therefore it is successful. Por eso tiene éxito. Thank you very much. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.